Jusqu'à. Até. Jusqu'au moment où quelque chose se produit, avant un certain temps ou événement. Até o momento em que algo acontece, antes de um determinado tempo ou evento. J'attendrai jusqu'à demain. Eu esperarei até amanhã. Mère. Mãe. Une parent féminine. Uma genitora. Ma mère est très gentille. Minha mãe é muito gentil. Main. Mãos. La partie du corps à l'extrémité du bras utilisée pour tenir, toucher et ressentir les choses. A parte do corpo no final do braço usada para segurar, tocar e sentir as coisas. Lavez-vous les mains. Lave suas mãos. Devrait. Deveria. Utilisé pour dire ce qui est juste ou bon à faire, utilisé pour donner des conseils. Usado para dizer o que é certo ou bom fazer. Usado para dar conselhos. Je devrais aller au magasin. Eu deveria ir à loja. Voix. Voz. Sont produits dans le larynx d'une personne et émis par la bouche, comme la parole ou le chant. O som produzido na laringe de uma pessoa e proferido pela boca como fala ou canto. Elle a une belle voix. Ela tem uma voz linda. Côté. Lado. La partie extérieure d'une chose, une position sur le côté de quelqu'un ou quelque chose. A parte externa ou superfície de algo, uma posição de um lado de alguém ou algo. J'ai marché sur le côté de la route. Eu caminhei ao lado da estrada. Eau. Água. Un liquide clair, incolore, inodore et sans goût essentiel à la plupart des formes de vie animale, et étant le milieu dans lequel de nombreuses substances se dissolvent. Um líquido claro, incolor, inodoro e insípido essencial para a maioria da vida animal, sendo o meio no qual muitas substâncias se dissolvem. Je bois de l'eau. Eu bebo água. Amour. Amor. Un sentiment fort d'affection pour quelqu'un ou quelque chose. Um forte sentimento de afeição por alguém ou algo. J'aime le chocolat. Eu amo chocolate. Suis. Sou. La première personne du singulier du présent de l'indicatif du verbe être. Indique l'existence ou l'identité. A primeira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo ser, indica existência ou identidade. Je suis étudiante. Eu sou uma estudante. N'ai pas pu. Não conseguia. N'était pas capable de. Não foi capaz de. Je n'ai pas pu aller à la fête. Eu não consegui ir à festa. Sang. Sangue. Le fluide rouge qui circule dans le corps des humains et des animaux, transportant l'oxygène et les nutriments aux tissus et éliminant les déchets. O fluido vermelho que circula nos corpos de humanos e outros animais, transportando oxigênio e nutrientes para os tecidos e removendo produtos residuais. J'ai vu du sang par terre. Eu vi sangue no chão. Lui-même. Ele mesmo. La forme réflexive de il, utilisée pour se référer au sujet d'une phrase lorsqu'il est également l'objet du verbe. A forma reflexiva de ele, usada para se referir ao sujeito da frase quando ele também é o objeto do verbo. Il l'a fait lui-même. Ele fez isso ele mesmo. Père. Pai. Un parent masculin, la personne qui a des enfants avec quelqu'un. Um pai, a pessoa que tem filhos com alguém.
Mon père est un homme gentil. Meu pai é homem gentil. Derrière. Atrás. À l'arrière de, plus loin à l'arrière que. Em ou para a parte de trás, mais longe na retaguarda. Le chat est derrière le canapé. O gato está atrás do sofá. Appeler. Chamado a. Communiquer avec quelqu'un par téléphone ou autre moyen, donner un nom à quelque chose. Comunicar-se com alguém por telefone ou outros meios, dar nome a algo. Elle a appelé sa mère. Ela chamou sua mãe. Semblait. Pareceu. Sembler, paraître. Aparentar ser, dar a impressão de ser. Cela semblait être une bonne idée à l'époque. Parecia uma boa ideia na época. Sous. Sob, embaixo de. En dessous de quelque chose, plus bas que quelque chose. Em ou em uma posição inferior a outra coisa, abaixo. Le chat est sous la table. O gato está sob a mesa. À l'intérieur. Dentro. Dans ou vers l'intérieur de quelque chose. Em ou para o interior de algo. Le chat est à l'intérieur de la maison. O gato está dentro da casa. Sans. Sem. Ne pas avoir ou utiliser quelque chose. Não tendo ou usando algo. Je suis allé faire du shopping sans mon portefeuille. Eu fui às compras sem minha carteira. Ressentir. Sentir. Éprouver une émotion ou une sensation. Experimentar uma emoção ou sensação. Je me sens heureuse. Eu me sinto feliz. Presque. Quase. Presque, pas tout à fait complètement. Quase não completamente. J'ai presque oublié mes clés. Eu quase esqueci minhas chaves. Jour. Dias. Une période de 24 heures, en particulier une dans le passé ou le futur. Período de 24 horas, especialmente no passado ou futuro. Ce sont des jours heureux. Estes são dias felizes. A commencer. Começou. Commencer, débuter, démarrer. Começar, iniciar, ter início. L'histoire a commencé avec une lettre mystérieuse. A história começou com uma carta misteriosa. Fin. Fim. La partie finale de quelque chose, arriver à un arrêt ou terminer. A parte final de algo, chegar ao fim ou terminar. C'est la fin. Este é o fim. Famille. Família. Un groupe constitué de parents et d'enfants vivant ensemble en tant qu'unité. Grupo consistindo de pais e filhos vivendo juntos como uma unidade. Ma famille est très importante pour moi. Minha família é muito importante para mim. Je le, la. Eu vou. Une contraction de je vais. Uma contração de eu vou. Je t'appellerai plus tard. Eu te ligo mais tarde. N'importe quoi. Qualquer coisa. Utilisé pour désigner n'importe quelle chose. Usado para se referir a qualquer coisa. Je peux faire n'importe quoi. Eu posso fazer qualquer coisa. Entre. Entre.
Dans l'espace séparant deux choses ou personnes. No espaço que separa duas coisas ou pessoas. Le chat était assis entre les boîtes. O gato sentou entre as caixas. Ne peut pas. Não posso. Utilisé pour dire que vous n'êtes pas capable ou autorisé à faire quelque chose. Usado para dizer que você não é capaz ou permitido fazer algo. Je n'y crois pas. Eu não acredito nisso. Oui. Sim. Exprimant l'affirmation ou l'accord, indiquant une réponse positive. Expressando afirmação ou concordância, indicando uma resposta positiva. Oui, j'aime la glace. Sim, eu gosto de sorvete. Avant. Frente. La partie avant ou la surface de quelque chose, le côté qui fait face à vous lorsque vous le regardez. A parte dianteira ou superfície de algo. O lado que está voltado para você quando você olha para ele. La porte d'entrée. A porta da frente. Depuis. Desde. À partir d'un certain moment jusqu'à maintenant, à cause de quelque chose. De determinado momento até agora, por causa de algo. Je suis heureuse depuis que je t'ai rencontré. Eu estou feliz desde que te conheci. Fini. Feito. Terminé, achevé. Terminado. Completo. J'ai fini mes devoirs. Eu terminei minha lição de casa. Grand. Grande. Grand en taille, important par l'étendue, la quantité ou le degré. Grande em tamanho, extenso em extensão, quantidade ou grau. C'est un grand chien. Esse é um cachorro grande. Superbe. Ótimo. Très bon, merveilleux. Muito bom, maravilhoso. C'était un super film. Que filme ótimo. Ensemble. Juntos. Avec quelqu'un d'autre, pas seul. Com alguém ou algo mais, não sozinho. Travaillons ensemble. Vamos trabalhar juntos. Loin. Longe. Distant dans l'espace ou le temps, éloigné. Distante no espaço ou tempo, remoto. Le magasin n'est pas loin d'ici. A loja não fica longe daqui. Tel. Tal. De telle sorte, si grand, très. De tamanha extensão ou intensidade, muito. Quelle belle journée. Que dia lindo. Petit. Pequeno. Petit en taille, pas grand. Pequeno em tamanho, não grande. Le chat est petit. O gato é pequeno. Guerre. Guerra. Un conflit armé entre des pays ou des groupes au sein d'un pays. Um conflito armado entre países ou grupos dentro de um país. La guerre a duré plusieurs années. A guerra durou muitos anos. Dur. Difícil. Pas facile, difficile. Não fácil, difícil. C'est un test difficile. Este é um teste difícil. Quelqu'un. Alguém. Une personne non spécifiée. Uma pessoa não especificada. Je pense que quelqu'un est à la porte. Eu acho que alguém está na porta. Cheveux.
cabelo. Les brins fins et filiformes qui poussent sur la peau des humains et des animaux. Fios finos e longos que crescem na pele de humanos e animais. J'ai les cheveux longs. Eu tenho cabelo longo. Corps. Corpo. La structure physique, y compris les os, la chair et les organes, d'une personne ou d'un animal. A estrutura física, incluindo os ossos, carne e órgãos, de uma pessoa ou animal. Mon corps est fatigué. Meu corpo está cansado. Air. Ar. La substance gazeuse invisible qui entoure la Terre, un mélange principalement d'oxygène et d'azote. A substância gasosa invisível que envolve a Terra, uma mistura principalmente de oxigênio e nitrogênio. L'air est frais aujourd'hui. O ar está fresco hoje. Vers. Em direção a. En direction de, faisant face à quelque chose ou quelqu'un. Na direção de, voltado para algo ou alguém. Elle a marché vers la porte. Ela caminhou em direção à porta. Coupure. Ferimento. Une petite entaille ou égratignure. Pequeno corte ou arranhão. Il lui a fait une petite coupure au bras. Ele deu leve corte no braço dela. Pied. Pés. Le pluriel de pied, les parties du corps utilisées pour se tenir debout et marcher. O plural de pé, as partes do corpo usadas para ficar em pé e andar. J'ai 2 pieds. Eu tenho 2 pés. Moment. Momento. Une très courte période de temps, un instant. Período de tempo muito curto, instante. J'ai passé un merveilleux moment avec mes amis. Eu tive momento maravilhoso com meus amigos. C'est assis. Sentou. Être dans ou prendre une position assise. Estar ou assumir uma posição sentada. Le chat s'est assis sur le tapis. O gato sentou na esteira. À travers. Através de. D'un côté à l'autre, par-dessus ou à travers quelque chose. De lado para o outro, por cima ou através de algo. Elle a marché à travers la rue. Ela caminhou através da rua. Peut-être. Talvez. Possiblement, vraisemblablement. Possivelmente, quem sabe. Peut-être que j'irai à la fête. Talvez eu vá à festa. Ensemble, définir. Conjunto, definir. Placer quelque chose à un endroit ou une position spécifique. Colocar algo em lugar ou posição específica. Veuillez mettre la table. Por favor, arrume a mesa. Non. Nome. Un mot ou symbole utilisé pour identifier une personne, un lieu, une chose ou une idée. Uma palavra ou símbolo usado para identificar uma pessoa, lugar, coisa ou ideia. Quel est votre nom? Qual é o seu nome? Meilleur. Melhor. Plus bon, d'un niveau ou d'une qualité plus élevée, amélioré. Mais bom, de padrão ou qualidade mais alto, melhorado. Je me sens mieux aujourd'hui. Eu me sinto melhor hoje. Donner. Dar. Transférer librement la possession de quelque chose à quelqu'un. Transferir livremente a posse de algo para alguém. S'il vous plaît, donnez-moi un coup de main.
Por favor, me dê uma mão. Regardant. Olhando. Tourner les yeux dans une certaine direction pour voir quelque chose. Virar os olhos em uma certa direção para ver algo. Je regarde les étoiles. Eu estou olhando para as estrelas. Tout. Tudo. Utilisé pour désigner toutes les choses, tout ce qui existe ou est considéré. Usado para se referir a todas as coisas, tudo que existe ou é considerado. Je veux tout. Eu quero tudo. Partie. Parte. Une partie ou section de quelque chose, prendre part signifie être impliqué dans quelque chose. Uma peça ou seção de algo, participar significa estar envolvido em algo. Jouer un rôle dans quelque chose. Desempenhar um papel em algo. Aider. Ajuda. Donner de l'assistance ou du soutien à quelqu'un. Dar assistência ou apoio a alguém. Pouvez-vous m'aider? Você pode me ajudar? Ouvrir. Abrir. Pas fermé, permettant le passage ou l'accès. Não fechado, permitindo passagem ou acesso. Veuillez ouvrir la porte. Por favor, abra a porta. Essayez. Tentando. Faire un effort pour faire quelque chose, tenter. Fazendo um esforço para fazer algo, tentando. J'essaie de mon mieux. Eu estou tentando o meu melhor. J'ai. Eu tenho. Contraction de je. Uma contração de eu tenho. J'ai fini mes devoirs. Eu terminei minha lição de casa. Blanc. Branco. Ayant la couleur du lait ou de la neige fraîche, pas sombre. Tendo a cor do leite ou da neve fresca, não escuro. La neige est blanche. A neve é branca. Le long de. Ao longo de. En se déplaçant en ligne sur quelque chose, à côté ou suivant un itinéraire. Movendo-se em linha sobre algo, ao lado ou seguindo uma rota. Je me suis promené le long de la plage. Eu caminhei ao longo da praia. Vu. Visto. Participe passé de voir, avoir perçu avec les yeux. Participe o passado de ver, ter percebido com os olhos. J'ai vu ce film. Eu já vi aquele filme. Garder. Manter. Avoir la possession de, conserver. Ter posse de reter. Veuillez garder la porte fermée. Por favor, mantenha a porta fechada. Pouvoir, mais. Poder, talvez. Exprime la possibilité ou la permission. Expressa possibilidade ou permissão. Je peux aller à la fête. Eu posso ir à festa. Appeler. Ligar. Communiquer en parlant ou en criant, contacter quelqu'un par téléphone. Comunicar-se falando ou gritando, entrar em contato com alguém por telefone. Je t'appellerai plus tard. Eu vou te ligar mais tarde. Matin. Manhã. La période de temps entre le lever du soleil et midi. O período de tempo entre o nascer do sol e o meio-dia. Bonjour. Bom dia. Encore. Ainda. Jusqu'à présent, toujours.
Até agora ainda. Je n'ai pas fini mes devoirs encore. Eu ainda não terminei minha lição de casa. Cours. Curso. Une série de leçons ou une formation dans un domaine particulier. Uma série de aulas ou treinamento em uma matéria específica. Je suis en train de suivre un cours de cuisine. Estou fazendo um curso de culinária. Faire. Fazendo. Effectuer une action ou une tâche, accomplir un travail. Realizando uma ação ou tarefa, executando um trabalho. Je fais mes devoirs. Eu estou fazendo minha lição de casa. Parti. Ido, a. Plus présent, disparu ou parti. Não mais presente, desaparecida ou partida. Elle est partie. Ela se foi. Gentil. Gentil. Montrant une nature amicale et généreuse, attentionnée ou serviable. Mostrando uma natureza amigável e generosa, atenciosa ou prestativa. Elle est une personne très gentille. Ela é uma pessoa muito gentil. Déjà. Já. Déjà, auparavant. Por este tempo, antes agora. J'ai déjà mangé. Eu já comi. Entendu. Ouvi. Percevoir avec l'oreille, écouter et comprendre les sons. Perceber com o ouvido, escutar e entender sons. J'ai entendu un oiseau chanter. Eu ouvi um pássaro cantando. Jeune. Jovem. Qui n'est pas vieux, vieille, ayant vécu peu de temps. Não velho. Elle est très jeune. Ela é muito jovem. Fois. Tempos. Un point ou une période de temps, combien de temps quelque chose prend. Um ponto ou período de tempo, quanto tempo algo leva. J'ai vérifié l'heure 3 fois. Eu verifiquei a hora 3 vezes. Année. Ano. Une période de 365 ou 366 jours, généralement du 1er janvier au 31 décembre. Um período de 365 ou 366 dias, geralmente de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Cette année a été chargée. Este ano tem sido agitado. Américain. Americano. Relatif aux États-Unis d'Amérique, à son peuple, à sa culture ou à son gouvernement. Relacionado aos Estados Unidos da América ou seu povo, cultura ou governo. Je suis une citoyenne américaine. Eu sou uma cidadã americana. Utilisé. Usado. Ayant été ou fait auparavant, pas nouveau. Tendo sido ou feito antes, não novo. J'ai utilisé un stylo pour écrire la lettre. Eu usei uma caneta para escrever a carta. Esprit. Mente. Penser attentivement à quelque chose, être prêt. Pensar cuidadosamente sobre algo, estar disposto. Garde l'esprit ouvert. Mantenha a mente aberta. Chapitre. Capítulo. Une division principale d'un livre, traitant généralement d'un aspect particulier d'un sujet ou d'un événement. Uma divisão principal de um livro, geralmente lidando com um aspecto de um assunto ou evento. Lisez le premier chapitre. Leia o primeiro capítulo. À donner. Deu.
Temps passé du verbe donner, à présenter quelque chose à quelqu'un. Passado do verbo dar, apresentou algo para alguém. Elle m'a donné un cadeau. Ela me deu um presente. Femme. Mulheres. Pluriel de femmes, êtres humains adultes du sexe féminin. Plural de mulher, seres humanos adultos do sexo feminino. Ces femmes sont mes amies. Essas mulheres são minhas amigas. École. Escola. Un endroit où les enfants et les jeunes apprennent. Um lugar onde crianças e jovens aprendem. Je vais à l'école tous les jours. Eu vou para a escola todos os dias. Dois. Devo, preciso. Être obligé de faire quelque chose parce que c'est son devoir ou les règles l'exigent. Ser obrigado a fazer algo porque é seu dever ou as regras dizem isso. Je dois étudier pour mon examen. Eu devo estudar para a minha prova. Lot. Lote. Un grand nombre ou une grande quantité, beaucoup. Um grande número ou quantidade, muitos. J'ai beaucoup de livres. Eu tenho muitos livros. Meilleur. Melhor. Le plus excellent, de la plus haute qualité. De mais alta qualidade, excelente. C'est le meilleur gâteau que j'ai jamais goûté. Este é o melhor bolo que eu já provei. Marcher. Caminhei. Temps passé du verbe marcher, c'est déplacer à pied à un rythme régulier. Passado do verbo caminhar. Movi-me a pé em um ritmo regular. J'ai marché jusqu'au magasin hier. Eu caminhei até a loja ontem. Seconde. Segundo. Qui vient après le premier dans le temps ou l'ordre suivant. Que vem depois do primeiro na ordem ou tempo. Próximo. La seconde aiguille de l'horloge bouge. A segunda mão do relógio está se movendo. Finalement. Finalmente. Enfin, après un long moment ou plusieurs tentatives. Depois de um longo tempo ou depois de muitas tentativas, finalmente. J'ai finalement terminé mes devoirs. Eu finalmente terminei minha lição de casa. Lumière. Luz. Quelque chose qui rend les choses visibles, luminosité. Algo que torna as coisas visíveis, brilho. La lumière brille. A luz está brilhando. Bureau. Escritório. Une pièce ou un bâtiment où les gens travaillent habituellement, en particulier celui qui a des bureaux et des ordinateurs. Uma sala ou edifício onde as pessoas geralmente trabalham, especialmente um com mesas e computadores. Je travaille dans un bureau. Eu trabalho em um escritório. Elle-même. Ela mesma. La forme féminine de lui-même, utilisée pour faire référence au sujet d'une phrase lorsqu'il s'agit d'une femme ou d'une fille. A forma feminina de ele mesmo, usada para se referir ao sujeito da frase quando é uma mulher ou menina. Elle s'est blâmée pour l'accident. Ela se culpou pelo acidente. Commencer. Começou. À commencer à faire quelque chose ou à participer à quelque chose. Começar a fazer algo ou participar de algo. J'ai commencé un nouveau livre. Eu comecei um novo livro. Dit. Diz. Parler ou déclarer quelque chose. Falar ou declarar algo. Elle dit bonjour. Ela diz olá.
4. 4. Le nombre 4. O número 4. J'ai 4 pommes. Eu tenho 4 maçãs. Passé. Passado. Qui est fini, précédent, antérieur. Que já passou, anterior, precedente. Dans le passé, j'aimais jouer du piano. No passado eu amava tocar piano. Ne ferai pas. Não faria. Utilisé pour indiquer une non-volonté ou un refus de faire quelque chose, contraction de ne ferai pas. Usado para indicar falta de vontade ou recusa em fazer algo, contração de não faria. Je ne le ferai pas. Eu não faria isso. Autrement. Se não. Utilisé pour indiquer une possibilité ou alternative supplémentaire. Usado para indicar uma possibilidade ou alternativa adicional. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? O que mais posso fazer? Fermé, proche. Fechar perto. Fermé ou attaché, près dans la distance ou le temps. Fechar ou prender, próximo em distância ou tempo. Veuillez fermer la porte. Por favor, feche a porta. Parler. Falar. Dire des mots pour communiquer avec quelqu'un, conversation. Dizer palavras para se comunicar com alguém, conversa. Parlons-en. Vamos conversar sobre isso. Essayer. Tentou. A tenté de faire quelque chose, a fait un effort. Tentou fazer algo, fez um esforço. J'ai essayé de mon mieux. Eu tentei o meu melhor. Noir. Preto. De couleur très foncée en raison de l'absence ou de l'absorption complète de la lumière, sombre. De cor muito escura devido à ausência ou completa absorção de luz, escuro. Le chat est noir. O gato é preto. 5. 5. Le nombre 5. O número 5. J'ai 5 pommes. Eu tenho 5 maçãs. Entretien. Entrevista. Une réunion avec quelqu'un pour lui poser des questions sur ses compétences et son expérience, généralement pour un emploi. Uma reunião com alguém para fazer perguntas sobre suas habilidades e experiência, geralmente para um emprego. J'ai un entretien demain. Eu tenho uma entrevista amanhã. Voiture. Carro. Un véhicule routier, généralement à 4 roues, propulsé par un moteur à combustion interne ou un moteur électrique et utilisé pour le transport. Um veículo de estrada tipicamente com 4 rodas, movido por um motor de combustão interna ou motor elétrico e usado para transporte. Je conduis une voiture. Eu dirijo um carro. Mots. Palavras. Expression orale ou écrite utilisée pour communiquer des pensées, des sentiments ou des informations. Expressões faladas ou escritas usadas para comunicar pensamentos, sentimentos ou informações. Elle a utilisé des mots gentils. Ela usou palavras gentis. Ayant. Tendo. Possédant, possédant ou expérimentant. Possuindo, possuindo ou experimentando. J'ai un bon moment. Eu estou tendo um bom momento. Livre. Livro. Un ouvrage écrit ou imprimé composé de pages collées ou cousues le long d'un côté et reliées sous une couverture.
Uma obra escrita ou impressa consistindo em páginas coladas ou costuradas ao longo de um lado e encadernada em capas. Je lis un livre. Eu leio um livro. Point. Ponto. Direct et concis, pertinent au sujet en question. Direto e conciso, relevante ao assunto em questão. Au point. Ao ponto. Faire. Fazendo. Former ou créer quelque chose. Formando ou criando algo. Je suis en train de faire un gâteau. Eu estou fazendo um bolo. Quitter. Deixar. Partir de. Ir embora de. S'il vous plaît, quittez la porte ouverte. Por favor, deixe a porta aberta. Se tenait debout. Ficou de pé. Temps passé du verbe se tenir debout, être sur ses pieds, rester droit. Tempo passado do verbo ficar de pé, estar em seus pés, permanecer ereto. Elle se tenait à côté de son ami. Ela ficou ao lado da amiga dela. Table. Mesa. Une surface plane utilisée pour manger, travailler ou exposer des choses. Uma superfície plana usada para comer, trabalhar ou exibir coisas. Veuillez mettre la table. Por favor, arrume a mesa. Téléphone. Telefone. Un petit appareil généralement sans fil utilisé pour passer et recevoir des appels ou envoyer des messages textes, un téléphone portable. Um pequeno dispositivo, geralmente sem fio, usado para fazer e receber chamadas ou enviar mensagens de texto, um telefone celular. J'ai besoin de mon téléphone. Eu preciso do meu telefone. Moitié. Metade. Une des deux parties égales dans lesquelles quelque chose est divisé. Uma das duas partes iguais em que algo é dividido. Coupe la pomme en deux. Corte a maçã ao meio. Étui. Caso. Une couverture protectrice ou décorative pour un téléphone portable, un ordinateur portable, etc. Uma capa protetora ou decorativa para um telefone celular, laptop, etc. J'ai une nouvelle coque de téléphone. Eu tenho uma nova capa de celular. Histoire. História. Un récit d'événements réels ou imaginaires. Um relato de pessoas e eventos imaginários ou reais. Raconte-moi une histoire. Conte-me uma história. Idée. Ideia. Une pensée ou suggestion sur ce qui peut être fait. Um pensamento ou sugestão sobre o que pode ser feito. J'ai une idée. Eu tenho uma ideia. Sombre. Escuro. Ayant peu ou pas de lumière, non lumineux. Tendo pouca ou nenhuma luz, não brilhante. La nuit est sombre. A noite é escura. Nécessité. Precisado. Requis, nécessaire. Necessário, exigido. J'avais besoin d'aide pour mes devoirs. Eu precisei de ajuda com minha lição de casa. Tenu. Segurou. Temps passé de tenir, saisir ou porter quelque chose. Tempo passado de segurar, agarrar ou carregar algo. Elle a tenu le bébé. Ela segurou o bebê. Bientôt. Logo. Dans un court laps de temps, prochainement.
Em um curto espaço de tempo, brevemente. Je te verrai bientôt. Eu te vejo logo. Pendant. Durante. Tout au long du cours ou de la durée de. Ao longo do curso ou período de tempo de. J'ai écouté de la musique pendant le trajet en voiture. Eu ouvi música durante a viagem de carro. Feu. Fogo. Un processus qui implique une réaction rapide entre une substance et un oxydant, généralement l'oxygène, pour produire de la chaleur et de la lumière. Processo que envolve uma reação rápida entre uma substância e um oxidante, geralmente oxigênio, para produzir calor e luz. Le feu est chaud. O fogo é quente. Entendre. Ouvir. Percevoir avec l'oreille, écouter et comprendre des sons. Perceber com o ouvido, escutar e entender sons. Je peux entendre les oiseaux chanter. Eu posso ouvir os pássaros cantando. Montrer. Mostrar. Permettre ou aider quelqu'un à voir quelque chose, exposer quelque chose. Permitir ou ajudar alguém a ver algo, exibir algo. Je vais te montrer ma nouvelle peinture. Eu vou mostrar a você minha nova pintura. Haut. Alto. Loin du sol, grand ou élevé. Longe do chão, alto ou elevado. L'oiseau a volé haut dans le ciel. O pássaro voa alto no céu. Tout le monde. Todos. Utilisé pour désigner toutes les personnes d'un groupe ou d'un endroit. Usado para se referir a todas as pessoas em um grupo ou lugar. Tout le monde est invité. Todos são bem-vindos. Fait. Fato. Quelque chose qui existe réellement ou se produit, une information présentée comme vraie mais qui peut ne pas l'être. Algo que realmente existe ou acontece, uma informação apresentada como verdadeira, mas que pode não ser. C'est un fait. Isso é um fato. Merveille. Maravilha. Un sentiment de surprise mêlé d'admiration, causé par quelque chose de beau, inattendu, inconnu ou inexplicable. Sentimento de surpresa misturado com admiração, causado por algo bonito, inesperado, desconhecido ou inexplicável. Je me demande ce qu'elle pense. Eu me pergunto o que ela está pensando. Minute. Minutos. Une unité de temps égale à 60 secondes. Uma unidade de tempo igual a 60 segundos. Je n'ai que quelques minutes avant le début de ma réunion. Eu só tenho alguns minutos antes da minha reunião começar. Tirer. Puxado. Temps passé du verbe tirer, exercer une force sur quelque chose pour le déplacer vers soi ou dans une direction spécifique. Passado do verbo puxar, exercer força sobre algo para movê-lo em direção a si mesmo ou em uma direção especificada. J'ai tiré la porte pour l'ouvrir. Eu abri a porta puxando-a. Enfant. Crianças. Pluriel de enfants, jeunes êtres humains, généralement en dessous de l'âge de la puberté. Plural de criança, seres humanos jovens, geralmente abaixo da idade da puberdade. Les enfants jouent. As crianças estão brincando. Cœur. Coração. L'organe qui pompe le sang dans le corps, également utilisé pour désigner des sentiments comme l'amour et la gentillesse. O órgão que bombeia sangue pelo corpo, também usado para se referir a sentimentos como amor e bondade. Elle a un bon cœur.
Ela tem um bom coração. Fait. Faz. Effectue une action, troisième personne du singulier du présent de l'indicatif du verbe faire. Realiza uma ação, terceira pessoa do singular do presente do verbo fazer. Elle fait ses devoirs tous les soirs. Ela faz a lição de casa todas as noites. Garçon. Meninos. Pluriel de garçon, enfants mâles ou jeunes hommes. Plural de menino. Crianças do sexo masculino ou jovens homens. Les garçons jouent au football. Os meninos estão jogando futebol. Lit. Cama. Un meuble utilisé pour dormir ou se reposer. Um móvel usado para dormir ou descansar. J'ai fait mon lit ce matin. Eu arrumei minha cama esta manhã. Oh. Ah. Utilisé pour exprimer la surprise, la compréhension ou l'émotion. Usado para expressar surpresa, compreensão ou emoção. Oh, c'est intéressant. Ah, que interessante. Nous sommes. Nós estamos. Une contraction de nous sommes. Uma contração de nós somos. Nous allons au parc. Nós vamos ao parque. Probablement. Provavelmente. Utilisé pour montrer que quelque chose est susceptible de se produire ou d'être vrai, mais pas certain. Usado para mostrar que algo é provável de acontecer ou ser verdade, mas não certo. Je vais probablement aller au magasin plus tard. Eu provavelmente irei à loja mais tarde. Moi-même. Eu mesmo. La forme réflexive de je, utilisée lorsque le sujet et l'objet du verbe sont la même personne. A forma reflexiva de eu, usada quando o sujeito e o objeto do verbo são a mesma pessoa. Je l'ai fait moi-même. Eu fiz isso eu mesmo. Venant. Vindo. Se déplacer vers un endroit ou une personne, arriver. Movendo-se ou viajando em direção a alguém ou algo, chegando. Je suis en train de venir. Eu estou vindo. Mort. Morto, morta. Qui n'est plus en vie. Não mais vivo, viva. Ma grand-mère est morte. Minha avó está morta. Argent. Dinheiro. Quelque chose utilisé comme moyen d'échange pour les biens et services, devise. Algo usado como meio de troca por bens e serviços, moeda. J'ai besoin d'argent. Eu preciso de dinheiro. Mort. Morte. La fin de la vie, la cessation de toutes les fonctions biologiques. O fim da vida, a cessação de todas as funções biológicas. Elle craignait la mort. Ela temia a morte. Heure. Horas. Une période de temps égale à 60 minutes, une unité utilisée pour mesurer le temps. Um período de tempo igual a 60 minutos, uma unidade usada para medir o tempo. J'ai travaillé pendant 8 heures aujourd'hui. Eu trabalhei por 8 horas hoje. Arrêter. Parar. Cesser une action ou un mouvement, arriver à la fin. Cessar ação ou movimento, chegar ao fim. S'il vous plaît, arrêtez de parler. Por favor, pare de falar. Le moins. Menos. La plus petite quantité, le moins de nombre, le moins important.
Menor quantidade, o menor número, menos importante. C'est le moins que je puisse faire. Isso é o mínimo que eu poderia fazer. Se souvenir. Lembrar. Se rappeler quelque chose du passé, ne pas oublier. Recordar algo do passado, não esquecer. Je me souviens de mon enfance. Eu lembro da minha infância. Mauvais. Ruim. Pas bon, désagréable ou indésirable. Não bom, desagradável ou indesejável. C'était un mauvais film. Esse foi um filme ruim. Devenir. Tornar-se. Commencer à être, se transformer en. Começar a ser. Transformar-se em. Je veux devenir médecin. Eu quero me tornar uma médica. N'importe qui. Alguém. Une personne quelconque, qui que ce soit. Usado para se referir a uma pessoa ou algumas pessoas, mas sem dizer exatamente quem são. Y a-t-il quelqu'un à la maison? Tem alguém em casa? Ligne. Linha. Une marque continue faite par un point en mouvement, une queue de personnes attendant leur tour. Uma marca contínua feita por um ponto em movimento, uma fila de pessoas esperando sua vez. Je me suis tenu dans une longue file d'attente au supermarché. Eu fiquei em uma longa fila no supermercado. Sol. Piso. La surface inférieure à l'intérieur d'une pièce ou d'un bâtiment. A superfície inferior dentro de uma sala ou edifício. Le sol est sale. O chão está sujo. Obtenir. Obtendo. Recevoir ou commencer à avoir quelque chose, devenir. Recebendo ou começando a ter algo, tornando-se. J'ai faim. Eu estou ficando com fome. Fille. Menina. Jeune personne de sexe féminin. Ser jovem do sexo feminino. Elle est une gentille fille. Ela é uma menina doce. Arriver. Aconteceu. Se produire, arriver. Ocorrer, ter lugar. Cela s'est passé hier. Aconteceu ontem. Lire. Ler. Regarder et comprendre la signification d'une matière écrite ou imprimée. Olhar e compreender o significado de matéria escrita ou impressa. J'aime lire des livres. Eu gosto de ler livros. Ville. Cidade. Une grande ville avec beaucoup de bâtiments, de gens et d'entreprises. Uma grande cidade ou área com muitos edifícios, pessoas e negócios. Je vis dans une grande ville. Eu moro em uma cidade grande. 100. 100. Un nombre égal à 100, une grande quantité ou valeur. Um número igual a 100, uma grande quantidade ou valor. J'ai $100. Eu tenho $100. 10. 10. Le nombre 10. O número 10. J'ai 10 doigts. Eu tenho 10 dedos. Ami. Amigo. Une personne que l'on connaît et avec qui on a un lien d'affection mutuelle, généralement quelqu'un en qui on fait confiance et avec qui on aime passer du temps. Uma pessoa que você conhece e com quem tem um vínculo de afeto mútuo, geralmente alguém em quem você confia e gosta de passar o tempo.
Elle est ma meilleure amie. Ela é minha melhor amiga. Bras. Braços. Partie du corps s'étendant des épaules aux mains, armes ou équipements militaires. Partes do corpo que se estendem dos ombros às mãos, armas ou equipamentos militares. Elle a croisé les bras. Ela cruzou os braços. Histoire. História. L'étude des événements passés, en particulier en relation avec les personnes, les sociétés et les pays. O estudo de eventos passados, particularmente em relação a pessoas, sociedades e países. J'étudie l'histoire. Eu estou estudando história. Mec. Cara. Un homme, un garçon. Um homem, um menino. Ce mec là-bas est mon frère. Aquele cara ali é meu irmão. Connu. Conhecido. Généralement familier ou reconnu, largement perçu ou compris. Geralmente familiar ou reconhecido, amplamente percebido ou compreendido. Je la connais depuis des années. Eu a conheço há anos. Ami. Amigos. Personnes dont on s'occupe et avec lesquelles on aime passer du temps. Pessoas que você se importa e gosta de passar tempo com. J'aime mes amis. Eu amo meus amigos. N'avait pas. Não tinha. Ne pas avoir, une contraction utilisée pour indiquer qu'une chose ne s'est pas produite jusqu'à présent. Não tinha, uma contração usada para indicar que algo não aconteceu até o presente momento. Je n'avais pas vu depuis l'année dernière. Eu não tinha visto ela desde o ano passado. Croire. Acreditar. Accepter quelque chose comme vrai, même sans preuve. Aceitar que algo é verdade, mesmo sem prova. Je te crois. Eu acredito em você. Entier. Inteiro. Complet, entier, non divisé ou cassé. Completo, inteiro, não dividido ou quebrado. La pomme entière était délicieuse. A maçã inteira estava deliciosa. Utiliser. Usar. Mettre quelque chose à usage pratique, employer. Colocar algo para um propósito prático, empregar. J'utilise un stylo. Eu uso uma caneta. Tourner. Virar. Déplacer ou faire pivoter autour d'un point central, changer de direction. Mover ou girar em torno de um ponto central, mudar de direção. Veuillez tourner la page. Por favor, vire a página. Au lieu de. Em vez de. À la place de quelqu'un ou quelque chose d'autre, plutôt que. No lugar de alguém ou algo mais, ao invés de. Je suis allé à la bibliothèque au lieu du parc. Eu fui à biblioteca em vez do parque. Garder. Manteve. Temps passé du verbe garder, à conserver, à maintenu. Passado do verbo manter, continuou a ter ou segurar, preservou. J'ai gardé ma promesse. Eu mantive minha promessa. Penser. Pensando. Le processus d'utiliser son esprit pour considérer quelque chose, se former une opinion ou prendre une décision. O processo de usar sua mente para considerar algo, formar uma opinião ou tomar uma decisão. Je suis en train de réfléchir à ce sujet. Eu estou pensando sobre isso. Washington.
Washington. La capitale des États-Unis, un État du nord-ouest des États-Unis. A capital da cidade dos Estados Unidos, um estado no noroeste dos Estados Unidos. J'ai visité Washington, DC l'été dernier. Eu visitei Washington, DC no verão passado. Différent. Diferente. Qui n'est pas le même, qui est autre. Não é o mesmo que outro ou outros, diferente. Cette pomme est différente de celle-là. Esta maçã é diferente daquela. Chaud. Quente. Ayant une température élevée, chaud ou à 1 degré élevé de chaleur. Tendo uma alta temperatura, caloroso ou em um alto grau de calor. Il fait très chaud aujourd'hui. Está muito quente hoje. Mois. Meses. Une période d'environ 30 jours, généralement basée sur le cycle lunaire, l'une des 12 divisions d'une année. Período de aproximadamente 30 dias, geralmente baseado no ciclo lunar, uma das 12 divisões de um ano. J'habite ici depuis 6 mois. Eu moro aqui há 6 meses. Seul. Sozinho. Sans personne d'autre présent, seul. Estar sem companhia, por conta própria. Je me sens seule aujourd'hui. Eu me sinto sozinha hoje. Soin. Cuidado. Se soucier de quelqu'un ou de quelque chose, fournir de l'aide ou une protection. Sentir preocupação ou interesse por alguém ou algo, fornecer ajuda ou proteção. Je m'inquiète pour toi. Eu me importo com você. Nourriture. Comida. Ce que les gens et les animaux mangent pour survivre et obtenir de l'énergie. Algo que as pessoas e os animais comem para sobreviver e obter energia. J'adore manger de la bonne nourriture. Eu adoro comer comida boa. Apporter. Trouxe. Participe passé de apporter, avoir amené quelque chose à un endroit. Tempo passado de trazer, levar ou carregar algo para um lugar. Elle m'a apporté une fleur. Ela trouxe uma flor para mim. Plein, Cheio, ayant une grande quantité ou tout d'une chose, contenant autant que possible. Tendo uma grande quantidade ou tudo de algo, contendo o máximo possível. Je suis pleine. Eu estou cheia. Devenu. Tornou-se. Forme passée du verbe devenir, est venu à être, a commencé à être. Passado do verbo tornar-se, veio a ser, começou a ser. Elle est devenue médecin. Ela tornou-se médica. Donner. Dado. Présenter ou fourni à quelqu'un. Apresentado ou fornecido a alguém. On m'a offert un cadeau. Eu recebi um presente. Perdu. Perdido. Impossible de trouver quelque chose ou quelqu'un, ne plus avoir quelque chose que vous aviez. Incapaz de encontrar algo ou alguém, não ter mais algo que você costumava ter. J'ai perdu mes clés. Eu perdi minhas chaves. Topo. La partie la plus élevée de quelque chose, la surface supérieure de quelque chose. A parte mais alta de algo, a superfície superior de algo. Le sommet de la montagne. O topo da montanha. Pouvoir. Poder.
La capacité de faire quelque chose ou d'avoir un effet sur quelqu'un ou quelque chose, force. A habilidade de fazer algo ou ter um efeito sobre alguém ou algo, força. Elle a beaucoup de pouvoir. Ela tem muito poder. Méchant. Significar mal. Mauvais, cruel. Não gentil ou cruel, não amigável. Elle est très méchante. Ela é muito má. Essayer. Tentar. Faire un effort pour faire quelque chose. Fazer um esforço para fazer algo. J'essaierai de mon mieux. Eu vou tentar o meu melhor. Déplacer. Movido. Changer de position ou de lieu, aller d'un endroit à un autre. Mudar de posição ou localização, ir de um lugar para outro. Elle a déplacé la chaise. Ela moveu a cadeira. Femme. Esposa. Une femme à laquelle quelqu'un est marié. Mulher com quem alguém é casado. Ma femme est médecin. Minha esposa é médica. Bateau. Navio. Un grand navire pour voyager sur l'eau. Um barco grande para viajar na água. J'ai vu un grand bateau naviguer sur l'océan. Eu vi um grande navio navegando no oceano. Courir. Correr. Se déplacer plus vite qu'en marchant, en utilisant ses pieds pour se soulever du sol à chaque pas. Mover-se mais rápido que andando, usando os pés para se levantar do chão a cada passo. J'aime courir dans le parc. Eu gosto de correr no parque. Marque. Marca. Un signe ou une indication de quelque chose. Um sinal ou indicação de algo. S'il vous plaît, laissez votre marque. Por favor, deixe sua marca.